Good morning, baby Bri. Nag-harvest si mami kalabas, anak. Oh. Tschüss. Ngapas man ka, uy. Ngapas man ka, diri. Mong batang gamay, ngapas. Nak. Big, no? Wiri daw siya. Wiri daw siya. Sige na. Pashush. Wiri daw siya kadulog. Heavy. Very. Pugis akong baby, oy. Oh, happy ka nga natin na-harvest ka kalabasa. Happy? Happy si Brian? Happy? Happy among baby? Happy among baby. Oh, dami na harvest. Actually, karon pa na siya nako. Kuha ni mami. Nako. Karon pa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ay, bukat ka siya buyag. Bukat ka siya. Tali. Lanasad na mo nga magreplanta sad mi ta puhon nak. Replanta sad mi puhon og okra. Yes, okra anak. Okra ni siya anak. Okra magreplanta sad mi puhon maybe tomorrow or what. Kay among okra is amot nang gipangkat. Kaya among okra is nangakuan na siya, nadaggo na. And then need for replanting na. Thank you.